Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel Professor Shah by Zanur Writes. So let's start it. अफरहा बेटा इतनी कमज़ोर हो गई हो, खाना सही से नहीं खाती तुम? माजिदा बेगम अफरहा को मोबाइल की स्क्रीन में देखती परेशानी से बोली थी। अफरहा दोबारा सेहतमंद होने के बाद आज अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मम्मा मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, बस आजकल कुछ मौसम की वजह से बीमार हो गई थी, तभी ये मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए हैं। अफरहा मुंह फुलाती अपनी आंखों की तरफ इशारा करती हुई बोली थी। बीमार रहने की वजह से उसे अच्छी खासी वीकनेस हो गई थी। गुड़िया अपना ख्याल रखा करो, हर वक्त हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। रहीम साहब अफरहा को देखते मोहब्बत से बोले थे। इकलौती बेटी के दूर रहने से वैसे ही उन्हें हर वक्त धड़का लगा रहता था। अफरहा की जिद ना होती तो वो उसे कभी खुद से इतना दूर ना करते। उनके घर की रौनक थी अफरहा। पापा जानी मैं अपना ख्याल रखती हूँ, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं और आप दोनों ऐसे उदास ना हो। मुझे जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। अफरहा मुस्कुराते हुए उनका मूड बहाल करने के लिए बोल रही थी। चंद एक बातें मजीद उनसे करती वो कॉल बंद कर चुकी थी। आज बरीरा रात को उसे बाहर डिनर पर ले जा रही थी। उसी के बारे में सोचती वो अपना ड्रेस निकालने लगी। जब मतलूबा मफलर ना मिलने पर वो माथे पर बल डाले बाहर निकली। जहाँ से बरीरा को उजलत में जाते देखकर उसने रोका था। बरीरा, मेरा ब्लैक मफलर कहीं देखा है? हाँ, मुझसे पानी गिर गया था उस पर, मैंने उसे बालकनी में ड्राई होने के लिए रखा है। मैं शाम को वापस आऊँगी, तैयार रहना। बरीरा जवाब देती अपना कोट पहनती बाहर निकल गई। अफरहा ने गहरा सांस खारिज किया। बालकनी का दरवाज़ा खोलते वो बालकनी में दाखिल हुई थी। अपने मफलर के लिए उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई थीं जब उसकी नज़र साथ वाली बालकनी पर गई, जहां उसका मफलर बड़ी शान से ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने मुंह बिगाड़ा था। वो शाहजेब को आजकल जैसे इग्नोर कर रही थी। वो कभी भी उससे मफलर मांगने ना जाती। वो उसके सॉरी करने के इंतज़ार में थी, मगर मजाल है जो वो बंदा उससे अपने किए की माफ़ी मांग लेता। उसने इधर उधर बालकनी में नज़रें दौड़ाई थी ताकि कोई ऐसी चीज़ मिल सके जिससे वो अपना मफलर वहाँ से उठा सके। बेहद कोशिशों के बाद भी जब वो मफलर ना उठा सकी, तब उसने खुद उसकी बालकनी में जाने का सोचा। वो साथ ही जुड़ी हुई थी जिससे बाआसानी वो उसकी बालकनी में जा सकती थी। हिम्मत करते वो गहरा सांस लेती, छलांग लगाकर साथ वाली बालकनी में कूदी थी। मफलर उठाती वो बस जाने ही लगी थी जब बालकनी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने पर वो तेज़ी से अपनी बालकनी की तरफ जाते वो शाहजेब की आवाज़ पर साकित हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहजेब बालकनी से आती आवाज़ सुनकर उस तरफ आया था। यहाँ अफरहा को देखकर उसे शदीद हैरत हुई थी। मेरा मफलर गिर गया था, बस वही लेने आई थी। वो लब काटती संजीदगी से मुंह बनाकर बोल रही थी। शाहजेब ने अबरू उचकाते उसके हाथ में पकड़ा मफलर देखा था। तुम फ्रंट डोर से भी आ सकती थी, यूँ बिना इजाज़त मेरी बालकनी में तुम्हारा आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो दुरुस्तगी से बोल रहा था। अफरहा को उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। तभी उसे मज़ा चखाने का सोचती वो उसे घूरने लगी थी। ये गरूर किस बात का है आप में? वो अपनी आंखें शाहजेब से मिलाती कमर पर हाथ टिकाए पूछ रही थी। मैं मानती हूँ आप बहुत हैंडसम हैं, आप पर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां फिदा हैं, लेकिन फिर भी इसमें गरूर करने वाली क्या बात है? तुम मानती हो मैं हैंडसम हूँ? शाहजेब ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा। ये भी पूछने वाली बात है? मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है। लेकिन खूबसूरत मैं भी कम नहीं, सारी क्लास के लड़के मुझ पर फिदा हैं। लेकिन मैंने तो कभी गरूर नहीं किया, फिर आपको किस बात का गरूर है? अफरहा अपने बाल झटकती एक अदा से बोली थी। और पढ़ाते भी आप ठीक ठाक ही हैं, लेकिन ये गरूर किस चीज़ का करते हैं? वो आज उसे जिज करने के मूड में थी। शाहजेब ने मुट्ठियां बींचते उस टिड्डी को देखा जो कद में उसके सीने तक भी नहीं आती थी, लेकिन जबान अपने कद से भी लंबी रखती थी। क्या मैंने पूछा तुम पर कौन फिदा है? वो एक कदम अफरहा के करीब बढ़ाता पूछने लगा। मैं मजाक कर रही थी। अफरहा होश की दुनिया में लौटती बोली थी। जबान चलाते हुए उसे यह ख्याल नहीं रहा था कि सामने खड़ा शख्स उसका प्रोफेसर था। हम दोनों के बीच कौन सा मजाक है? वो भवें उचकाकर पूछने लगा। अफरहा ने अपनी जबान बेसाख्ता दांतों तले दबाई थी। मैं बस जा रही हूँ, अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। वो शाहजेब पर एक नज़र डालती बोली थी। पागल हो, यहाँ से क्यों जा रही हो?
اسے بالکنی کودنے کی تیاری کرتے دیکھ کر شاہ زیب نے اسے ٹوکا، کیونکہ میں یہاں سے ہی آئی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتی دوبارہ اپنے بالکنی کی طرف جانے لگی تھی۔ شاہ زیب نے اس ٹڈی کو گھورا تھا۔ فرنٹ ڈور سے جاؤ، شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرے پاس کیز نہیں ہے، وہ بولتی ہوئی تیزی سے اپنی بالکنی کی طرف کود گئی تھی۔ شاہ زیب نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ دوبارہ میری اجازت کے بنا میری بالکنی میں تم آئی تو پولیس کے حوالے کر دوں گا، ایڈیٹ۔ غصے سے بولتا شاہ زیب اندر چلا گیا تھا۔ کھڑوس، مجال ہے تو سوری بول دے، وہ بڑبڑاتی ہوئی مفلر لیتی اندر چلی گئی تھی۔ ہیلو آفیسر، ہونٹوں پر زچ کر دینے والی مسکراہٹ سجاتے بریرہ عادل کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ اس دن عادل کے گھر چھوڑ دینے کے بعد وہ اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ آج فرصت ملتے ہی یہاں آئی تھی۔ بلیک ٹاپ، بلو جینز اور ریڈ لانگ کوٹ پہنے وہ بالوں کو کھلا چھوڑے بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عادل نے ناگواریت سے اسے دیکھا تھا جو بنا نوک کیے دھڑلے سے اندر گھس آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ نکلو یہاں سے فوراً، میرے پاس تمہارے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ عادل آنکھیں دکھاتا ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا بول رہا تھا۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہو تم، اس کی میز کے سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھتے بریرہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ عادل نے اسے تپ کر دیکھا تھا۔ تمہیں میری بات سنائی نہیں دیتی؟ میں ابھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ کام ہے، اسی لیے میرا دماغ خراب کرنے سے بہتر ہے چلی جاؤ۔ عادل سنجیدگی سے سرد لہجے میں بولا۔ شش، 2 منٹ چپ ہو گے؟ بریرہ نے اپنے ہاتھ میں موجود باکس اس کے سامنے میز پر رکھتے کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عادل نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ میں کسی کا احسان نہیں رکھتی، تم نے اس دن میری ہیلپ کی تھی، اس کے بدلے میں یہ تمہیں دے رہی ہوں۔ وہ رولیکس کا باکس نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ اٹھاؤ اور میرے کیبن سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اس کی بات پر آگ بگولا ہوتا اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تمہارے وقت کی ہی قیمت ہے جو تم نے مجھ پر ضائع کیا تھا۔ وہ بھی کھڑی ہوتی دو بدو بولی تھی۔ عادل نے وہ باکس اٹھاتے زور سے زمین پر دے مارا۔ بریرہ ایک پل کو حیران رہ گئی۔ کر لی میں نے اپنی قیمت وصول، اب جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے سرخ پڑتا بول رہا تھا۔ بریرہ نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا۔ پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے تم میں، بدتمیز آلو، وہ بڑبڑاتی ہوئی غصے سے اسے گھورتی اپنا بیگ اٹھا کر چند قدم اٹھاتی اس کے قریب بڑھی تھی۔ عادل آئی برو اچکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس نے اس کی شرٹ سینے سے پکڑتے اسے اپنی طرف تھوڑا جھکایا تھا۔ زیادہ شوخا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اچھا نہیں لگا تم نے جو مجھ پر احسان کیا تھا، یہی وجہ تھی تمہارے لیے گفٹ لے کر آئی، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ عادل جو اس کی حرکت پر ششتر کھڑا تھا، اس کی بات سنتے وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا، تب تک بریرہ اس کا کالر چھوڑتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایک نظر عادل کے چہرے پر ڈالتی وہ اس کی شرٹ صحیح کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بندریا، وہ اس کے جانے کے بعد دروازے کو دیکھتا غصے سے بڑبڑایا تھا۔ رولیکس کا باکس اٹھا کر وہ بھی خاموشی سے اپنے ٹیبل کے دراز میں رکھ چکا تھا۔ بریرہ جب تک گھر واپس لوٹی تھی تب تک افرحہ تیار ہو چکی تھی۔ اسے 5 منٹ کا بولتے بریرہ بھی اپنا میک اپ فریش کرتی اسے لے کر فلیٹ سے کچھ دور موجود ہی ہوٹل میں آئی تھی۔ افرحہ کے ساتھ ڈنر کر کے اس کا موڈ فریش ہو جاتا تھا۔ افرحہ نیوی بلو شرٹ اور لائٹ بلو جینز کے ساتھ جیکٹ پہنے، گلے میں مفلر لپیٹے، بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ سے میک اپ میں بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ افرحہ بریرہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے اس نے ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر دیکھنا شروع کیا تھا۔ مینیو کارڈ سے نظریں اٹھاتے اس نے بریرہ کی طرف دیکھا۔ جب اس کی نظریں بریرہ کے پیچھے موجود ٹیبل پر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے شاہ زیب پر پڑی تھی، افرحہ نے فوراً نظریں جھکاتے اپنے چہرے کے آگے مینیو کارڈ کر لیا تھا۔ اس پروفیسر کو بھی سارے ہوٹلز کی جگہ یہی ہوٹل ملا تھا، افرحہ نے دل میں سوچا۔ افرحہ کیا ہوا، آرڈر نہیں کر رہی تم؟ بریرہ کے پوچھنے پر وہ تیزی سے ویٹر کو اپنا آرڈر لکھوا چکی تھی۔ مینیو کارڈ ویٹر کو واپس لوٹاتے وہ مفلر کی مدد سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ اس کا سارا دھیان بریرہ کی باتوں کی بجائے اس کے پیچھے ٹیبل پر تھا۔ شاہ بابا جانی سے ایک بار مل تو لو تم، ان کی طبیعت بھی آج کل خراب ہے، وہ بس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بار ان کی بات سن لو۔ ماہین نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پھپھو، میں واپس کبھی بھی پاکستان نہیں جاؤں گا، سب لوگ جیسا چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے، ان سب لوگوں نے مل کر مجھے برباد کیا ہے،
सब लोग जानते थे मैं बेकसूर हूँ, फिर भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर आप मुझे यहाँ न बुलाती तो यकीनन अभी मैं कहीं सड़कों पर धक्के खा रहा होता। वो सपाट लहजे में बोलता माहीन को कहीं से भी वो हंसमुख शाहसेब नहीं लगा जिसमें सबकी जान होती थी। शाह, बाबा जानी को यकीन है तुम पर, एक बार उनकी बात सुन लो। माहीन उदास सी बोली थी। वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुके हैं। शाहजेब माहीन की तरफ देखता बोला, मुझे पता है तुम्हारे बाप के कहने पर ही ऐसा किया गया है। तुम बस एक बार पाकिस्तान चले जाओ प्लीज़। माहीन के बताने पर शाहजेब को शदीद हैरत हुई थी। मैं इस बारे में सोचूंगा। शाहजेब के पुरसोच अंदाज में बोलने पर माहीन खामोशी से खाना ऑर्डर करने लगी थी। शाहजेब अपना ऑर्डर लिखवा रहा था जब सामने वाली टेबल पर नज़र पड़ते ही उसने अपनी आंखें छोटी करके सामने मौजूद अफरहा को घूरा था। वो उसके मफलर में छुपे हुए मुंह को भी पहचान गया था। मैं वॉशरूम से होकर आई। शाहजेब से नजरें मिलने पर आंखें फैलाती वो बरीरा से बोलती वॉशरूम की तरफ भागी थी। उसका जैसा अंदाज था ऐसे ही लग रहा था जैसे वो शाहजेब को स्टॉक कर रही थी और अब पकड़े जाने पर भाग रही थी। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं 5 मिनट में आया पुप्पो। शाहजेब माहीन से एक्सक्यूज़ करता अफरहा के पीछे गया था। अफरहा जब वॉशरूम में दाखिल हुई तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर उसने सुकून का सांस लेते शीशे के सामने खड़े होते अपना चेहरा देखा था जो घबराहट से सुर्ख हो रहा था। अपने गाल थपथपाते उसने अपनी तेज़ धड़कन दुरुस्त करनी चाहिए थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर उसकी नज़र बेसाख्ता दरवाजे की जानिब गई, जहाँ दरवाजे से टेक लगाए खड़ा शाहजेब सीने पर बाजू बांधे उसे घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज़ वॉशरूम है, जेंट्स वॉशरूम साथ वाला है। वो शाहजेब को देखते घबरा गई थी। शाहजेब खामोशी से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। अफरहा पीछे को होती दीवार से चिपक गई। उसकी धड़कनें उथल पुथल होने लगी थीं। घबराहट से तनफ्फुस भी बिगड़ने लगा था। उसके सर के ऊपर हाथ रखता शाहजेब उसके चेहरे की जानिब झुका था। अफरहा ने बेसाख्ता आंखें मीच ली थी। मुझे स्टॉक कर रही थी? शाहजेब ने संजीदगी से पूछा। नहीं, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने आई हूँ। अफरहा धीरे से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती मासूमियत से बोली थी। और प्लीज़ आप थोड़ा पीछे होकर खड़े हो, मुझे घबराहट हो रही है। अफरहा सरासिमगी से नजरें झुकाते हुए बोली। शाहजेब उसके बोलने से थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन वो अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ था। छोटा कद होने की वजह से वो बिल्कुल उसके सीने के पीछे छुप सी गई थी। अगर अपनी फ्रेंड के साथ आई हो तो फिर मुझसे छुप कर क्यों भाग रही थी? उसके सुर्ख चेहरे पर नजरें टिकाते शाहजेब ने सपाट अंदाज में पूछा था। वो मुझे बाहर घबराहट हो रही थी, इसीलिए फ्रेश होने आई थी। वो लब दबाकर शाहजेब के सीने पर नजरें टिकाए बोली थी। शाहजेब मजीद उससे कुछ बोलना चाहता था जब दरवाजे पर नॉक होने पर वह उससे दूर होता दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ी लड़की की घूरी को नज़रअंदाज करके टेबल पर चला गया था। अफरहा ने उसके पीछे होते ही अपने दिल पर हाथ रखा था जो तेज़ी से धड़क रहा था, जबकि उसे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। शीशे में अपने सुर्ख चेहरे को देखती वो सर झटकती शाहजेब की सोचों के आसार से निकलती बरीरा का सोचती उसके पास चली गई। अफरहा होटल से वापस आकर सारी रात सो नहीं सकी थी। जब भी वो आंखें बंद करती तो सामने शाहजेब की तस्वीर दिखाई देती थी। हाय अल्लाह, मैं क्या सोच रही हूँ? वो उठकर बैठती अपना सर झटकती हुई बोली थी। वो खड़ूस मुझे सोने भी नहीं दे रहा। वो मुंह बनाकर गुस्से से बोली थी। दोबारा लेटती मुंह पर तकिया रखकर वो जोर से आंखें मींचती उल्टी गिनती गिनना शुरू हो गई थी, जिससे जल्द ही वो नींद की वादियों में खो गई। सुबह वो तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए फ्लैट से निकली थी। जब लिफ्ट में दाखिल होते ही उसका सामना नेवी ब्लू फॉर्मल पैंट शर्ट में मलबूस शाहजेब से हुआ था। गुड मॉर्निंग, वो आहिस्ता से नर्म आवाज़ में बोली थी। गुड मॉर्निंग, शाहजेब गंभीर आवाज़ में बिना उसकी तरफ देखे जवाबन बोला था। अफरहा की आंखें हैरत से फैली थीं। गर्दन मोड़ते उसने साकित निगाहों से शाहजेब को देखा। मैं आज ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ जो मुझे ऐसे देख रही हो? वो बिना उसे देखे संजीदगी से बोला था। उसकी बात सुनकर अफरहा का मुंह खुल गया था। मैं आपको नहीं, लिफ्ट को देख रही थी। वो लब दबाकर घबराते हुए बोली। अच्छा? उसकी तरफ रुख करते शाहजेब ने अबरू उचकाते संजीदगी से पूछा था। लिफ्ट के खुलते ही वो बाहर निकला, जब अफरहा भी उसके पीछे ही बाहर निकल आई। शाहजेब ने आज पहली बार उससे सुकून से बात की थी, वरना हमेशा ही उस बेचारी को काट खाने को दौड़ता था। आपकी तबीयत ठीक है?
अफरहा ने कंफ्यूज होते हैरत से पूछा था। शाहजेब के अचानक रुकने पर वो उसकी कमर में बजने से बमुश्किल बचती तेजी से 2 कदम पीछे हटी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सपाट अंदाज में अफरहा पर एक नज़र डालता बोला था, जो हैरान और कंफ्यूज सी बेहद क्यूट लग रही थी। वो हैरान और परेशान खड़ी अफरहा को एक नज़र देखता तेज़ी से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया था। अफरहा मुँह बनाती होश की दुनिया में लौटती बस स्टॉप की जानिब रवाना हो गई। शाहजेब ने आज उसे सही हैरान कर दिया था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो मामूल के मुताबिक क्लासेस लेने लगी थी। वो आज शाहजेब की क्लास के लिए लेट हो गई थी। अब उसे क्लास की तरफ जाते हुए थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं शाहजेब उसे डांट ही न दे। बैक डोर से क्लासरूम में दाखिल होते शाहजेब को अपनी जानिब देखते पाकर वो बहादुर बनती अपने बाल एक अदा से झटकती लास्ट रो में ही बैठ गई थी। शाहजेब ने आंखें छोटी करके उस टिड्डी को देखा था, जो एक तो उसकी क्लास में लेट आई थी, दूसरा उसे ही एटीट्यूड दिखा रही थी। कड़वा घूंट पीते उसने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका था। अपना लेक्चर जारी रखते हुए आखिर में उसने सारी क्लास को अपनी तरफ बचा किया था। आप सब लोगों का मंडे को टेस्ट होगा, जिसमें 3 लोग जिनके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, जो आपकी जॉब के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकता है। इसीलिए सब अच्छे से तैयारी करके आइएगा, शाहजेब संजीदगी से बोला था। क्लास में सब स्टूडेंट्स उसकी बात सुनते एक दूसरे से बातें करने लग गए थे। अफरहा भी सर हिलाती अच्छे से तैयारी करने का सोच रही थी। और आप लोगों का पिछले वीक जो टेस्ट हुआ था उसके ग्रेड्स भी आपके पोर्टल पर पोस्ट हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक। शाहजेब अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखता एक नज़र क्लास पर डालता वहाँ से चला गया था। अफरहा ने अपना ग्रेड चेक करने के लिए लॉगिन किया था। अपने टेस्ट में सी ग्रेड देखते उसकी आंखें फैल गई थीं। गुस्से से मुट्ठियां भींचती वो अपनी चीज़ें बैग में डालती शाहजेब के ऑफिस की तरफ रवाना हुई। शाहजेब जो अभी अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था, दरवाजे पे नॉक होने पर उसकी इजाज़त से अफरहा उसके ऑफिस में दाखिल हुई। मुझे लगता है आपको मुझसे कोई ख़ास किस्म की प्रॉब्लम है प्रोफेसर। वो टेबल पर हाथ रखती अपना गुस्सा बमुश्किल कंट्रोल किए बोली थी। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह संजीदगी से अपना लैपटॉप चार्ज पर लगाता हुआ बोला। पहले आपने मेरी सारी क्लास के सामने बिना किसी कसूर के इंसल्ट की और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। फिर अब ये टेस्ट में सी ग्रेड कर दिया है। मेरा कभी भी सी ग्रेड नहीं आया, लेकिन आपको तो कोई ख़ास सी दुश्मनी है। वो उसे घूरती हुई बिना पलकें झपके तेज़ लहजे में बोली थी। अपना लहजा दुरुस्त करो और आहिस्ता आवाज़ में बात करो। शाहजेब नागवारियत से उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सर्द लहजे में बोला था। मुझे ये बताएं, आपने मुझे सी ग्रेड क्यों दिया? वो अब की बार कदरे धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। तुम्हारा टेस्ट इतना शानदार नहीं था कि मैं उसे A+ ग्रेड देता। शाहजेब संजीदगी से बोला। तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तुमने बहुत सी गलतियां की थी। शुक्र करो मैंने तुम्हें सी ग्रेड दे दिया है, वरना D ग्रेड बनता था। शाहजेब उसके चेहरे पर नज़रें टिकाए संजीदगी से बोला था। अफरहा ने उसकी बात सुनते अपनी मुट्ठियां भींचते खुद को कुछ भी गलत कहने से रोका था। आप कहना क्या चाहते हैं? वल्लभ भींच कर पूछ रही थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़ी इडियट हो। जो ग्रेड बनता था मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। शाहजेब अब की बार सर्द लहजे में झुंझला कर बोला था। अफरहा ने मुंह फुलाया। प्लीज़ आप मेरा ग्रेड B कर दें, सी ग्रेड बहुत लो है। अफरहा मासूम मुंह बनाती इल्तिजाया बोल रही थी। तुम जो डिज़र्व करती थी मैंने तुम्हें दे दिया, अब चुपचाप चली जाओ। शाहजेब उसकी बात पर अपनी हैरानी छुपाता हुआ बोला। प्लीज़ आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरा ग्रेड B कर दें। वो शाहजेब की बात को नज़रअंदाज करती फिर से बोली थी। शाहजेब ने गुस्से से उसे देखा था। अफरहा उसकी नज़रों से घबरा गई थी। मैं बस जा रही हूँ। वो तेज़ी से बोलती जपाक से उसके ऑफिस से निकल गई। इडियट। शाहजेब सर झटकता बुड़बुड़ाया था। शाम का वक्त था। शाहजेब फ्लैट में रेस्ट कर रहा था जब दरवाजे पर बेल होने पर वह दरवाज़ा खोलने गया था। अफरहा को अपने सामने देखकर शाहजेब ने हैरत से उसे देखा, जो हाथों में ट्रे पकड़े खड़ी थी। ये मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, वो मुस्कुराती हुई बोली थी। शाहजेब ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हारा ग्रेड B नहीं करूँगा, शाहजेब के मुंह से बेसाख्ता निकला था। अफरहा के चेहरे की मुस्कुराहट डगमगाई थी। मैं अच्छा हमसाया होने के नाते आपको ये देने आई हूँ। अफरहा ने मुंह बनाते उसके सामने ट्रे बढ़ाई थी। शाहजेब ने खामोशी से उससे ट्रे पकड़ ली।
दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करते वो ट्रे में मौजूद प्लेट से हलवा निकाल चुका था। दरवाज़ा खोलकर मुंह खोले खड़ी अफरहा को ट्रे पकड़ा था। वो दोबारा उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुका था। अफरहा मुंह फुलाती गुस्से से अपने फ्लैट में चली गई। शाहजेब हलवा लेता सोफे पर बैठा टीवी ऑन करता खाने लगा था। अभी वो हलवा खाकर फारिग हुआ ही था जब एक बार फिर दरवाजे पर बेल हुई। वो आंखें घुमाता दरवाजे की तरफ बढ़ता। दरवाज़ा खोल चुका था। मैं आपके लिए शामी कबाब बना कर लाई हूँ, वो मुस्कुराती हुई बोली थी। मैं तुम्हारा ग्रेड बी नहीं करूँगा, शाहजेब ने जवाब देते उसके हाथ में मौजूद बॉक्स पकड़ लिया था। प्लीज़ बी ग्रेड कर दे मेरा, वह हाथ जोड़कर इल्तिजाया बोली थी। शाहजेब ने संजीदगी से उसे देखा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे रिश्वत देकर अपना ग्रेड बढ़ाने की बजाय आने वाले टेस्ट की तैयारी करो, शाहजेब जवाब देता। एक बार फिर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुका था। अफरहा पैर पटकती गुस्से से अपने फ्लैट की जानिब बढ़ गई थी। शाहजेब ने अभी बॉक्स अपनी फ्रिज में रखा ही था जब एक बार फिर दरवाजे पर बेल होने पर वो अफरहा के बारे में सोचता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सामने खड़े किसी अनजान लड़के को देखकर शाहजेब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हेलो, क्या आप बता सकते हैं अफरहा किस फ्लैट में रहती है? उस शख्स ने हल्की मुस्कान से पूछा। नहीं, शाहजेब ने आंखें छोटी करके उसका जायजा लेते सपाट अंदाज में कहा था। शाहजेब उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करने लगा था जब साथ वाले फ्लैट से निकलती अफरहा की आवाज़ सुनकर वो रुका था। ज़ैद, व्हाट अ सरप्राइज! अफरहा जो एक बार फिर शाहजेब से बात करने के लिए निकली थी, उसके फ्लैट के बाहर ज़ैद को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। ओह थैंक गॉड, तुम मिल गई। ज़ैद ने एक जस्ट में उसके पास पहुंचते उसे गले लगाया था। शाहजेब ने उन्हें देखकर बेसाख्ता जोर से मुट्ठियां भींची थीं। उन्हें एक नज़र घूरता वो जोर से दरवाज़ा बंद कर गया था। अफरहा जो यूं ज़ैद के गले लगाने पर हैरान और परेशान हो गई थी, शाहजेब का दरवाज़ा बंद होने पर वो तेज़ी से ज़ैद को धक्का देती उसे दूर हटी थी। तुम पागल हो, मुझे अब दोबारा छूना मत, अफरहा संजीदगी से बोली थी। ज़ैद उसके मामू का इकलौता और बिगड़ा हुआ बेटा था जिससे अफरहा की बातचीत होती रहती थी। आज उसे अचानक कनाडा देखकर अफरहा को हैरत हुई थी, लेकिन इसका यूं चिपकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ओह सॉरी यार, बस एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला, वो अपने बालों में हाथ फेरता मुस्कुरा कर बोला था। अफरहा ने उसकी बात पर धीरे से सर हिलाया। अफरहा उसे अपने साथ लिए फ्लैट में आ गई। उसे सोफे पर बैठने का बोलते वो उसके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करने लग गई। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अफरहा ने उसके सामने रिफ्रेशमेंट्स रखते हुए पूछा। मैं यहाँ बिजनेस डील के लिए आया था, सोचा तुमसे भी मिल लूँ, ज़ैद मुस्कुरा कर बोला। अफरहा ने सर हिलाया। तुम साथ वाले फ्लैट पर क्या कर रहे थे? अफरहा ने उसे शाहजेब के दरवाजे पर देखा था तभी पूछ रही थी। उससे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। शुक्र है तुम खुद ही बाहर निकल आई। कॉफ़ी पीते ज़ैद ने उसे जवाब दिया। अफरहा ने समझते हुए धीरे से सर हिलाया। शाहजेब की तो वैसे ही उससे कोई दुश्मनी थी, भला वो उसके जानने वाले किसी को उसके बारे में बता सकता था? अफरहा ने शाहजेब के बारे में सोचते अपने लब दबाए थे। वो शख्स उसके सर पर सवार होने लगा था। तुम्हें क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? शाहजेब आदिल से मिलने सुबह सुबह ही उसके घर आ गया था। उसको मुसलसल सिगरेट पीते और टहलते देखकर आदिल ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते पूछा था। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो गुस्से से बोला था। उस लड़के और अफरहा का गले लगना याद करके उसे बार बार शदीद गुस्सा आ रहा था। वो अपनी हालत भी समझ नहीं पा रहा था। सारी रात वो सो भी नहीं पाया था, जिससे उसके सर में शदीद दर्द भी हो रहा था। बकवास मत करो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है अभी किसी का कत्ल कर दोगे, आदिल कॉफ़ी पीता लब दबा कर बोला। शाहजेब ने घूर कर उसे देखा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आदिल, वो लड़की मेरे सर पर सवार होकर अब मेरा दिमाग खराब करके मुझे पागल करने की कोशिश कर रही है। शाहजेब सुर्ख चेहरा लिए सिगरेट के गहरे कश लेता हुआ बोला। आदिल ने उसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़ा था। तुम रोज़ मुझसे एक ही बात करते हो, जो भी प्रॉब्लम है उस लड़की से बात करके सॉल्व कर लो, मुझे ऐसे बताते हो जैसे मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। आदिल तपा हुआ कॉफ़ी के सिप लेता उसे मज़ीद जला गया था। शट अप, तुम्हें दोस्त मानता हूँ तभी सब कुछ बताता हूँ, शाहजेब तेज़ लहजे में बोला था। आदिल ने उसे देखते आंखें घुमाई थी। ये बंदा भी अजीब पागल था। स्टूडेंट है वो, तुम्हारी कुछ शर्म कर लो। अब उसका क्या कसूर कि तुम हर वक्त उसे सोचते रहते हो? आदिल की बात ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। तुम बकवास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
शाहजेब गुस्से से बोला था। आदिल ने मुंह बिगाड़ते हुए अपना मोबाइल निकाला, जैसे उसकी बात से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। मेरे यार, यही प्यार है। आदिल गुनगुनाता हुआ मोबाइल में न्यूज़पेपर खोल चुका था। शट अप गधे, हर वक्त फजूल बोलते रहते हो। शाहजेब उसके करीब जाता उसके सर पर थप्पड़ मार के बोला था। तुम्हें तो मैं अभी जेल में डालता हूँ, हर वक्त पुलिस वाले पे हाथ उठाते रहते हो। आदिल खशमगी नज़रों से बोला था। हाथ लगाकर तो दिखा। शाहजेब ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए उसे जिच कर देने वाले अंदाज में कहा था। आदिल उसकी बात पर भड़क ही उठा था। व्हाट? आदिल के चीख कर बोलने पर शाहजेब उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ है? शाहजेब ने हैरत से पूछा। ये लड़की इनकी बेटी है? आदिल ने हैरत से आंखें फैलाई। बरीरा और उसके पेरेंट्स की तस्वीर न्यूज़पेपर में देखते हैरत से पूछा था। वो किसी बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी का इंटरव्यू था, नीचे लिखा तो हुआ है इनकी ही बेटी है, और ये तो अफरहा की फ्लैटमेट और फ्रेंड है। शाहजेब बरीरा को पहचानता हुआ बोला था। आदिल शाहजेब की बात सुनकर हैरान हुआ। तुम इसे कैसे जानते हो? शाहजेब ने उसे घूरते हुए पूछा। इसी सरपिरी लड़की की मदद की थी मैंने। आदिल मुंह बिगाड़ता हुआ बोला। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है इसने तुम्हारे गाल को सजाया था? शाहजेब तंजिया बोलता आदिल को मज़ीद तपा गया था। भाड़ में जाओ, तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता आदिल तैयार होने के लिए चला गया था। शाहजेब भी उसके बाद अपने फ्लैट के लिए निकल गया, जहाँ उसके जाने का दिल तो नहीं था, मगर मजबूरन जाना पड़ रहा था। आज उसे यूनी से ऑफ था, तभी आदिल से मिलता वो वापस अपने फ्लैट में आ गया। लिफ्ट से निकलते वो अपने फ्लैट का लॉक खोलने लगा था, जब साथ वाले फ्लैट से अफरहा और जैद को निकलते देखकर वो साकित हो गया। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। उसे देखते अफरहा चहकते हुए बोली थी। जैद, जो रात को वापस होटल में चला गया था, अब जैद दोबारा उसे लेने आया था ताकि वो दोनों एंजॉय कर सकें। शाहजेब ने धीरे से सर हिलाया, जबकि जैद उसे नज़रअंदाज करता लिफ्ट की जानिब बढ़ गया था। शाहजेब भी लब भींचता अपने घर जाने की बजाय लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अफरहा और जैद के पीछे ही लिफ्ट में दाखिल होते वो लिफ्ट से टेक लगाए सीने पर बाजू बांध कर खड़ा हो गया था। कल मैंने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना ट्राई किया था, मैं वहाँ से आज तुम्हें लंच करवाऊँगा। जैद ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाना चाहा था, जब उसका इरादा समझती अफरहा उससे थोड़े फासले पर हटी थी। शाहजेब ने आंखें छोटी करके जैद को घूरा था, जो शर्मिंदा सा अपने बालों में हाथ फेरने लगा। ठीक है। अफरहा ने एक नज़र पीछे मुड़कर शाहजेब पर डाली थी, जो बज़ाहिर अपना मोबाइल निकाले उसमें बुरी तरह गर्क था, लेकिन ये तो शाहजेब को ही मालूम था कि वो उनकी बातें सुनने के लिए पीछे पीछे आया था। गुड बाय। अफरहा शाहजेब से बोलती जैद के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शाहजेब मुट्ठियाँ भींचे अपनी गाड़ी की तरफ गया था। वो बिना सोचे समझे उनका पीछा करने लगा, जो अब नाश्ता करने ओपन रेस्टोरेंट में बैठ गए थे। शाहजेब जब एक साइड पर कार पार्क करके उन्हीं पर नजरें टिकाए बैठा था। उसे नहीं इल्म था वो जाने अनजाने में जेलस होता उन पर नज़र रख रहा था। ये कुछ ज़्यादा ही चिपकू है, उसके हाथ तोड़ने पड़ेंगे। जैद को अफरहा का हाथ पकड़ते देखकर वो दांत कचकचाता बुड़बुड़ाया था। शिद्दत से सिगरेट की तलब महसूस करता वो गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे करता उन पर नजरें गाढ़े सिगरेट पीने लगा। अफरहा को जैद के साथ हंसते देखकर शाहजेब ने बमुश्किल खुद को गाड़ी से निकल कर जैद का मुंह तोड़ने से रोका था। खुद पर जब्त के पहरे बिठाता उन्हें नाश्ता करके उठते देखकर शाहजेब ने सिगरेट नीचे फेंकते गाड़ी का शीशा वापस ऊपर किया। मैं पागल हो गया हूँ, उनका पीछा करते वो झुंझुला कर बुड़बुड़ाया था। अपनी कैफियत उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जैद अफरहा के साथ मॉल आया था, उसे यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी थी जिसमें वो अफरहा की मदद लेना चाहता था। ये ड्रेस कैसा है? जैद ने अबरू उचकाते अफरहा को एक ब्राउन कलर का लॉन्ग वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस दिखाया था। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, अफरहा ने ड्रेस को छूते मुस्कुराते हुए कहा था। उनसे कुछ दूर खड़े शाहजेब ने उन्हें देखते मुट्ठियाँ बीची थी। ओके, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जैद मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अफरहा ने फ़ौरन मना करते उससे ड्रेस लेते वापस हैंग कर दिया था। अरे यार, क्या हो गया है? मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जैद ने उसे रोकते हुए कहा था। मैंने कहा ना, नहीं है ज़रूरत। अफरहा ड्रेस पर लगा टैग देख चुकी थी, वो काफ़ी महंगा ड्रेस था। इसी वजह से इनकार करके वो जैद को सख्ती से मना करती उस शॉप से ले गई थी। जेंट्स सेक्शन में दाखिल होते ही जैद अफरहा की मदद से अपने लिए शर्ट्स देखने लगा। जैद ड्रेस ट्राई करने गया था, अफरहा उसका इंतज़ार कर रही थी, जब उसकी दीवार पर लगे शीशे से अपने पीछे खड़े शाहजेब पर नज़र पड़ी थी।
جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ افرا نے آنکھیں جھپکاتے اسے غور سے شیشے میں دیکھتے اپنا رخ موڑا۔ شاہ زیب نے اس کو رخ پھیرتے محسوس کرتے فوراً اپنا دھیان شرٹس کی طرف کیا تھا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ افرا نے اس کے قریب آتے گھور کر پوچھا تھا۔ خواب کی دنیا سے باہر نکل آؤ، میں یہاں شاپنگ کرنے آیا ہوں، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارا پیچھا کرتا پھروں۔ شاہ زیب اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اس کے سامنے کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ سوری۔ افرا اس کے بتانے پر بے ساختہ شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ شرمندگی سے اس کے گال تب اٹھے تھے۔ ایکسکیوز می، مجھے شاپنگ کرنے دو۔ شاہ زیب اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا۔ جی، میں کچھ ہیلپ کروں؟ زید کے بارے میں بھولتی وہ شاہ زیب کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زیب بنا اس کی طرف دیکھے دو شرٹس ہاتھ میں پکڑتا دیکھنے لگا تھا۔ ایک بلیک کلر میں تھی جبکہ دوسری گرے میں تھی۔ بلیک شرٹ لے لیں، یہ زیادہ پیاری لگ رہی ہے، افرا نے مفت کا مشورہ دیا تھا۔ شاہ زیب نے بائیں ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا تھا جو بے ساختہ اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ معصومیت سے شاہ زیب کی طرف آنکھیں چپکا کر دیکھتی وہ معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ شاہ زیب ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ افرا؟ زید کی آواز نے شاہ زیب کا تلسم توڑا تھا۔ افرا نے دائیں طرف دیکھا جہاں سے زید اس کی طرف آ رہا تھا۔ زید افرا کے ساتھ کھڑے شاہ زیب کو دیکھ کر اسے گھورنے لگا تھا۔ شاہ زیب بنا زید پر نظر ڈالے افرا کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید نے سنجیدگی سے لب بھینچتے پوچھا تھا۔ وہ پروفیسر شاہ کو میری ہیلپ چاہیے تھی، بس ان کی کچھ ہیلپ کر رہی تھی۔ ایک مسکراتی نگاہ شاہ زیب پر ڈالتی وہ زید سے بولی تھی۔ شاہ زیب نے بھویں بھینچ کر افرا کو دیکھا تھا جو دونوں کے درمیان بری پسی تھی۔ تھینک یو مس افرا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ شاہ زیب دانت کچکچاتا طنزیہ انداز میں کٹیلے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں چلو افرا، ابھی ہمیں مزید شاپنگ کرنی ہے، پروفیسر صاحب خود اپنی شاپنگ کر لیں گے۔ شاہ زیب پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا وہ افرا سے سنجیدگی سے بولا۔ شاہ زیب نے انہیں جاتے دیکھ کر مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھی۔ اس کی نگاہوں نے دور تک افرا کا پیچھا کیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے ایسے بولنے کی؟ افرا برہمی سے بولی تھی۔ زید نے اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے اسے دیکھا تھا۔ یار مجھے نہیں پسند، تم ہمارا کوالٹی ٹائم کسی اور کے ساتھ سپینڈ کرو۔ زید کے نرم آواز میں بولنے پر افرا بھی ڈھیلی پڑی تھی۔ اچھا، تم نے شرٹ پسند کر لی؟ افرا نے موڈ ٹھیک کرتے اس سے پوچھا تھا۔ شاہ زیب کا خیال اب بھی اس کی سوچوں کے پردوں پر لہرا رہا تھا۔ افرا، تم سن بھی رہی ہو میں کیا بول رہا ہوں؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر زید نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ ہاں میں سن رہی ہوں، اس کی گرفت سے اپنا بازو نکلواتی افرا سر جھٹک کر بولی۔ شاہ زیب پکڑے جانے کے بعد خود کو سرزنش کرتا خاموشی سے واپس لوٹ گیا تھا۔ افرا واپس آ کر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی تھی۔ بریرہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جبکہ افرا لاؤنج میں بیٹھی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ زید کے ساتھ اس کا دن اچھا گزر گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس نے زید کے ذریعے اسے کافی چیزیں پاکستان سے بھجوائی تھیں جو زید صبح ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ افرا تیاری کرتی ایک جگہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ اسے مطلوبہ ٹاپک بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، منہ بناتی وہ رونے والی ہوگی۔ شاہ زیب کے سی گریڈ دینے پر پہلے ہی وہ کافی پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس کے ٹیسٹ کے لیے اچھی تیاری کر رہی تھی۔ شاہ زیب سے مدد لینے کا سوچتی وہ 10 منٹ بعد اٹھتی، کپڑے چینج کرتی فریش ہو گئی تھی۔ ریڈ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنے، ساتھ جیکٹ اور دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کتابیں پکڑے اپنے فلیٹ سے نکلتی شاہ زیب کے فلیٹ پر گئی تھی۔ بیل بجاتے وہ شاہ زیب کے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کسی لڑکی کے دروازہ کھولنے پر افرا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ماہین کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے پروفیسر شاہ سے ملنا ہے، افرا سامنے کھڑی ماہین کو غور سے دیکھتی نروس سی بولی تھی۔ ماہین اپنی عمر سے کافی جوان دکھتی تھی، تبھی افرا کو بھی وہ ینگ ہی لگ رہی تھی۔ شاہ زیب تم سے ملنے کوئی آیا ہے، میں جا رہی ہوں، ماہین اونچی آواز میں شاہ زیب کو بتاتی افرا کی جانب مڑی تھی۔ افرا پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ ہلکا سا مسکراتی اسے پاس کرتی افرا کے راستہ دینے پر چلی گئی۔ افرا کی نظروں نے دور تک اسے جاتے دیکھا۔ شاہ زیب کے چٹکی بجانے پر اس کا دھیان شاہ زیب کی طرف گیا۔ تمہیں اپنے فلیٹ میں سکون نہیں ملتا؟ شاہ زیب فلیٹ کے دروازے سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے اسے سرخ اور سفید مشرقی جوڑے میں گہری نظروں سے دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ افرا نے منہ پھلایا تھا۔ مجال ہے تو یہ شخص کبھی اس سے پیار سے بات کر لے، اس کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ مجھے ایک ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، پلیز وہ سمجھا دیں۔ وہ کڑوا گھونٹ پیتی نظریں جھکائے بولی تھی۔
तो ये मेरा हेडेक नहीं है, क्लास में होश में रहती तो समझ आ जाता। शाहजेब के अक्खड़ लहजे में बोलने पर अफराह का पारा हाई हुआ था। आपने मुझे बिला वजह सारी क्लास के सामने डांटा था और आपकी वजह से मैं ये टॉपिक नहीं समझ पाई थी। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि मुझे समझाएं। वो मैरून शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में रफ से हुलिये में मौजूद शाहजेब को देखती चटक कर बोली थी। उसकी कैंची की तरह चलती ज़बान ने उसे लाजवाब कर दिया था। मैं सिर्फ इसलिए समझाने लगा हूँ क्योंकि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये याद रखना मैं ग्रेड तुम्हारी तैयारी के हिसाब से दूंगा। वो उसे अंदर आने का रास्ता देता, साथ ही नए होने वाले टेस्ट के ग्रेड के मुतालिक बताने लगा था। आप इस दफ़ा खुद मुझे A+ ग्रेड देंगे। अफराह गर्दन अकड़ा कर अंदर आती हुई बोली। शाहजेब उसकी बात पर हंसा था। अफराह उसको हंसता देख कर साकित रह गई। कितनी हसीन थी उसकी हंसी की आवाज़, कितना खूबसूरत लग रहा था वो केयर फ्री अंदाज में हंसता हुआ। अफराह का दिल बेसाख्ता तेज़ी से धड़क उठा था। शाहजेब एकदम हंसी रोकता खामोश हो गया था। अपनी जानिब देखती अफराह को देखते उसने गला खंखारा था। अफराह ने अपनी नज़रें फ़ौरन झुका ली थीं। उसे अपने गाल तपते हुए महसूस होने लगे थे। यहाँ बैठ जाओ। शाहजेब ने उसे सोफ़े पर बैठने का कहा था। कौन सा टॉपिक है, दिखाओ। दूसरे सोफ़े पर उसके सामने बैठते शाहजेब उससे पूछने लगा था। शीशे की मेज़ पर अपनी नोटबुक रखते उसने मोबाइल में से चंद स्लाइड्स निकाल कर उसे दिखाई थी। शाहजेब टॉपिक देखता उसे समझाने लगा। अफराह डर डर कर उससे सवाल कर रही थी। शाहजेब तहम्मुल से उसे समझाता जवाब दे रहा था। तुम इस टॉपिक की रीडिंग करो, जो समझना आए वो पूछ लेना। शाहजेब बोलता हुआ अपनी जगह से उठा था। अफराह ने खामोशी से पढ़ना शुरू कर दिया। अफराह, कॉफ़ी पियोगी? शाहजेब के पूछने पर अफराह ने हैरत से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसकी इतनी मेहरबानी हजम नहीं हो रही थी। जी, अफराह मुस्कुरा कर नरम आवाज़ में बोली थी। किचन में कॉफ़ी मशीन मौजूद है और सारा सामान भी उसके पास मौजूद है। मैं कॉफ़ी बना लूँ, उसके बाद खुद उठकर अपनी कॉफ़ी बना लेना। शाहजेब अपनी मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला था। अफराह शाहजेब की बात पर तब उठी थी। उसे गुस्से से घूरती वो मुंह फुलाकर बैठ गई थी। नज़रों से कत्ल करने का इरादा है। शाहजेब मुसलसल उसकी नज़रें खुद पर महसूस करता पूछ बैठा था। वो ओपन किचन में खड़ा बज़ाहिर अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अफराह पर ही थीं। नहीं, गला दबाकर कत्ल करने का इरादा है, वो चिढ़ कर बोली थी। शाहजेब के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी जिसे वो बाआसानी छुपा गया था। मुझे कत्ल करने के ख्यालों से बाहर निकलते जो मैंने पढ़ने को दिया है वो पढ़ो। अभी मैं आकर उसके बारे में तुमसे पूछूंगा। शाहजेब की संजीदा आवाज़ सुनती अफराह पढ़ने लगी थी। शाहजेब अपनी कॉफ़ी बनाता अपने कुलीग की कॉल सुनने के लिए रूम में चला गया। जब वो वापस आया तो अफराह शीशे के टेबल पर सर रखे सोई हुई थी। आहिस्ता से बिना आवाज़ पैदा किए वो अफराह के करीब जाता उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। सुर्ख रंग उस पर इंतहाई खूबसूरत और दिलनशीं लग रहा था। शाहजेब ट्रांस की कैफियत में घुटनों के बल उसके करीब बैठा था। उसके सुर्ख गाल और नाक को देखते वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। सोते हुए वो कोई मासूम बच्ची लग रही थी, लेकिन ये तो शाहजेब ही जानता था ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका थी। शाहजेब ने उसके चेहरे पर नज़रें टिकाई, बेसाख्ता अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाते उसके नर्मो नाजुक फूले हुए गालों को छुआ था, जिन्हें वो गुस्से में कुछ और फुला लिया करती थी। मेरी सोचों पर काबिज होकर तुमने बहुत गलत किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शाहजेब अपने हाथ की पुश्त से नरमी से उसका गाल सहलाता हुआ बोला। अफराह के कसमसाने पर शाहजेब ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच दिया। अफराह, उठो और अपने फ्लैट में जाओ। शाहजेब खड़ा होता ऊंची आवाज़ में करख लहजे में बोला। क्या हुआ है? अफराह ने अपनी आंखें मसलते मासूमियत से शाहजेब की तरफ देखते पूछा था, जिसके दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की थी। कुछ नहीं, तुम अपने फ्लैट में जाओ, जो समझना आई वो कल पूछ लेना। शाहजेब बेहद मुश्किल से नज़रें उसके चेहरे से हटाता बोला। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, मेरी हेल्प करने के लिए। अफराह अपनी जमाई रोकती खड़ी होकर मुस्कुरा कर बोलती अपनी चीज़ें समेट कर चली गई थी। शाहजेब भी खुद पर काबू पाता अपने कमरे में चला गया। बरीरा नींद से बेदार होती, फ्रेश होकर कपड़े चेंज करती, ग्रीन वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस पहने तैयार खड़ी थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं था पार्टी में जाने का, लेकिन उसके पेरेंट्स की मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस ने उसे मजबूर किया था। आज पार्टी में वो उसके होने वाले फ्योंसी से मिलवाने वाले थे। बरीरा बेजार से अपना क्लच उठाती और मोबाइल थामे बाहर निकली थी। अफराह को फ्लैट में कहीं भी मौजूद ना पाकर उसको इन्फॉर्म करने के लिए वो
स्टिकी नोट्स पर अपने जाने का लिख कर फ्रिज से लगा गई थी। यह पार्टी उसके पेरेंट्स की कंपनी के एनुअल डिनर के लिए रखी गई थी। पार्टी में दाखिल होते ही उसकी जानिब कई निगाहें मतवज्जा हुई थीं। वो गर्दन अकड़ाती अपने पेरेंट्स को देखती उनकी जानिब गई। वो जाते हुए वेटर से वाइन का ग्लास लेकर भी उसे अपने अंदर उंडेल चुकी थी ताकि ठंडे दिमाग से अपने पेरेंट्स से बात कर सके। What the hell is wrong with you? हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम हमारी कॉल्स और मैसेजेस भी जवाब नहीं दे रही थी। मिसिज शहरोज़ गुस्से से अपनी आवाज़ धीमी रखती हुई बोली थी। ट्रैफिक जैम में फंस गई थी और फ़ोन की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया मॉम। वह लब भींच कर तमीज़ के दायरे में रहती हुई बोल रही थी। शट अप बरीरा, अभी जस्टिन इसी तरफ आ रहा है, कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना। शहरोज़ साहब संजीदगी से सख्त लहजे में बोले थे। बरीरा ने ज़ोर से अपने लब और मुट्ठियाँ भींच ली थी। आप एक नॉन मुस्लिम से मेरी शादी कर रही हैं? वो जस्टिन का नाम सुनती गुस्से की शिद्दत से कांपती पूछ रही थी। ओह कम ऑन हनी, इट्स नॉट अ बिग डील। मिसेस शहरोज़ मुस्कुराते हुए उसके बाजू को दबाते हुए बोली थी। बरीरा के मुंह से एक तकलीफ दे सिसकी निकली थी। जस्टिन के उनके करीब आने पर मिसेस शहरोज़ ने उसका बाजू आज़ाद किया था। हेलो जस्टिन, कैसे हो तुम? मिसेस शहरोज़ मुस्कुराते हुए जस्टिन से गले मिली थी। बरीरा को बेसाख्ता उन लोगों से कराहियत महसूस हुई। मुंह पर हाथ रखते उसने बेसाख्ता आने वाली कै को रोका था। हाय स्वीट हार्ट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। जस्टिन बरीरा की तरफ मुड़ता मुस्कुराता हुआ उसके गाल पर झुका था। जब उसके सीने पर हाथ रखते बरीरा ने उसको रोका था। मैं इससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। जस्टिन को पीछे धकेलती वो शहरोज़ साहब से गुस्से में बोलती जाने लगी थी जब मिसेस शहरोज़ का हाथ बेसाख्ता उठा था और बरीरा के दाएं गाल पर छाप छोड़ गया था। हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी। बरीरा ने अपने चेहरे पर हाथ रखते एक कटीली नज़र उन दोनों पर डाली थी। अपने हाथ में मौजूद बैग पर गिरफ्त मजबूत करती वो बिना किसी की तरफ देखे तेज़ी से चलती वहाँ से निकल गई थी। हॉल से बाहर निकलते ही आंसू उसकी आंखों से निकलते गाल पर बहने लगे थे। गाड़ी में बैठते स्टीयरिंग व्हील पर सर टिकाते वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। 5 मिनट बाद खुद को संभालते उसने शीशे में अपना चेहरा देखा था। उसका गाल हल्का हल्का सुर्ख हो गया था। उसने सिसकी रोकते कार स्टार्ट की। कार फुल स्पीड से चलाते एक बार फिर अपने चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ को याद करते वो शिद्दत से रो पड़ी थी। आंसुओं की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बेध्यानी से उसे मेन रोड पर रेड सिग्नल नहीं दिखा था। तभी सामने से आती कार में उसकी कार जोर से टकराई थी। उसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसकी आंख जब खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसका हाथ बेसाख्ता अपने सर पर गया जहां पट्टी बंधी हुई थी। ओह फाइनली मैडम की आंख खुल ही गई। जानी पहचानी आवाज़ सुनते उसने दाएं जानिब देखा था जहां सोफे पर बैठा आदिल अपने पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस उसे घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आलू? और मुझे क्या हुआ है? वो अपना सर थामती बेजारियत से पूछ रही थी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि तुमने रेड सिग्नल क्रॉस किया था। तुम्हारे सर पर चोट आई है। वैसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी गाड़ी में जो शख्स मौजूद था उसे हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मैंने उसे बहुत मुश्किल से तुम्हारे खिलाफ केस करने से रोका है। लेकिन एक बुरी खबर है। आदिल बोलता हुआ आखिर में अफसोस से उसे देखने लगा। बरीरा का दिल बेसाख्ता धड़का था। कैसी बुरी खबर? उसने अपना खुश्क गला तर करते कांपती आवाज़ में पूछा। हादसे के दौरान तुम्हारा दिमाग कहीं गिर गया है। आदिल मुस्कुराहट दबाता बोला था। बरीरा ने गुस्से से उसे घूरा। अपने दाएं जानिब मौजूद टेबल से उठाते शीशे का ग्लास उसने आदिल की तरफ फेंका था जो हंसता हुआ बर वक्त पीछे हट गया था। बदतमीज़ आलू, तुम्हारे पास अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। गुस्से से बोलते अचानक सर में दर्द से उठने वाली लहर महसूस करते वो खामोश हो गई थी। तुम्हें कुछ देर तक ये दर्द महसूस होता रहेगा। ज़्यादा चीखो मत, इससे तुम्हारा भी नुकसान होगा और मेरे कान के पर्दे भी मुतासिर होंगे। आदिल उससे कुछ फासले पर खड़ा हुआ बोला था। बरीरा ने उसे घूरा। क्या टाइम हो रहा है? बरीरा ने माथे पर बल डाले पूछा। सुबह के 3 बज रहे हैं। तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं तुम्हारे उठने का ही इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम्हें घर छोड़ दूँ। आदिल अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते बोला था। खैरियत, इतने मेहरबान हो रही हो? वो उठती हुई उसे गहरी नज़रों से देखती पूछने लगी। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अब चुपचाप चलो। आदिल एकदम संजीदा होता बोला। बरीरा आंखें घुमाती उठी, आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगी।
یہ تمہاری میڈیسن ہے، ساتھ پرسکرپشن بھی ہے، یاد سے میڈیسن لے لینا، اس سے بہتر محسوس کرو گی۔ اسے بلڈنگ کے سامنے ڈراپ کرتے عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ بریرہ دھیمی آواز میں اسے شکریہ ادا کرتی اندر چلی گئی۔ افرا 4 دن سے بریرہ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی اور اسے کہیں جانے بھی نہیں دے رہی تھی۔ زید بھی کل کی فلائٹ سے پاکستان جا چکا تھا، جس پر افرا نے سکون کا سانس لیا، ورنہ موقع پاتے ہی وہ اس کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ افرا کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، جس پر وہ شاہزیب کی مشکور تھی، جس نے اس کی تیاری میں مدد کی تھی۔ آج اس کے ٹیسٹ کا رزلٹ تھا، اسے خواہ ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شاہزیب کے کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ شدید نروس ہو گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ چیک کر چکا ہوں، آپ میں سے جو 3 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے سب سے بہترین ٹیسٹ تھے۔ 3 لوگ جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں چارلی، جان اور افرا۔ افرا جو آنکھیں بند کرتے سن رہی تھی، شاہزیب کے نام لینے پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ افرا کی نظریں بے ساختہ شاہزیب کی نظروں سے ملی، جس کے ہونٹ افرا کو ہلکے سے اوپر اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ افرا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ شاہزیب کی نظروں کی شدت نے اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ آپ تینوں کو وینیو اور ٹائمنگ آج شام تک ای میل کر دی جائے گی۔ امید ہے آپ تینوں کو وہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شاہزیب بولتا ہوا تینوں کی طرف دیکھتا کلاس ڈسمس کر گیا تھا۔ وہ شاہزیب سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن چارلی نے اسے روک لیا۔ چارلی سے بات کرتی وہ شاہزیب کے آفس میں گئی۔ دھڑکتے دل سے نوک کرتے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتے افرا مسکراتے ہوئے شاہزیب کو دیکھتے بولنے لگی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا اس بار A+ لے کر دکھاؤں گی۔ افرا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شاہزیب نے ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، B گریڈ ہے تمہارا، وہ بھی میں نے بہت مشکل سے دیا ہے۔ شاہزیب اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتا بولا، جو براؤن کرتے اور جینز میں بلیک کوٹ پہنے، گلے میں مفلر ڈالے، بالوں کو پونی ٹیل بنائے مسکراتی ہوئی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اب آپ جان بوجھ کر ایسا بول رہے ہیں؟ افرا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کونیا ٹیبل پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے شاہزیب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے جل رہی ہیں، میں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا، افرا اتراتے ہوئے بولی۔ شاہزیب نے بھویں بھینچ کر اسے گھورا تھا۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارا گریڈ چینج کر دوں گا۔ شاہزیب کے سنجیدگی سے بولنے پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ لب کاٹتی بولی تھی، مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ شاہزیب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ اس کی نظر بے ساختہ افرا کے ہونٹوں پر گئی تھی، جنہیں دانتوں تلے دبائے وہ ان کا خون نکالنے والی ہو گئی تھی۔ نہیں، میں ویسے ہی بول رہی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ افرا تیزی سے بولتی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر نکل گئی تھی۔ ایڈیٹ، وہ دھیرے سے مسکراتا بڑبڑایا تھا۔ کانفرنس کا دن تھا، آج اس کی کوئی کلاس بھی نہیں تھی۔ بریرہ کے ساتھ سارا دن گزارتی وہ شام کو تیار ہونے لگی تھی۔ اسکن کلر کا لانگ ویسٹرن سٹائل کا گاؤن پہنے افرا تیار کھڑی تھی۔ بریرہ نے اس کا لائٹ میک اپ کر دیا تھا، اب وہ اس کے بالوں میں لوز کرل ڈال رہی تھی۔ میں زیادہ اوور تو نہیں لگ رہی نا؟ افرا نے خود کو شیشے میں دیکھتے گھبراتے ہوئے بریرہ سے پوچھا۔ نہیں بڈی، تم ایک دم ہاٹ اور ڈیسنٹ لگ رہی ہو۔ بریرہ کے ایک آنکھ دبا کر بولنے پر افرا کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ بہت بدتمیز ہو تم، افرا اپنے گالوں پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھتی کھبکی سے بولی تھی۔ بریرہ اس کے بولنے پر ہنس پڑی۔ افرا کو پک کرنے چارلی آ رہا تھا، وہی اسے لے کر، اللہ یہاں پر لکھا ہوا چارلی آ رہی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ چارلی لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، یہاں تو اس کو لڑکی کر کے لکھا ہوا ہے اور آگے اس کو لڑکا کر کے لکھا تھا، مجھے بھول گیا۔ وہی اسے لے کر وینیو پر جانے والی تھی۔ اپنا خیال رکھنا بڑی۔ بریرہ سے ملتی چارلی کا میسج ملنے پر وہ فلیٹ سے نکل گئی تھی۔ مطلوبہ وینیو میں پہنچتے گاڑی سے نکلتے ہی اس کا سامنا جان اور شاہزیب سے ہوا تھا۔ افرا پر نظر پڑتے ہی شاہزیب ساکت ہوا تھا۔ لائٹ میک اپ میں اسکن گاؤن اس پر انتہائی حسین لگ رہا تھا۔ جان کی نظر بھی افرا پر محسوس کرتے شاہزیب نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ بلیک پینٹ کوٹ میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ہمیں اندر چلنا چاہیے،
شاہزیب سنجیدگی سے افرا کی طرف دیکھے بنا بولا تھا۔ افرا کو شاہزیب اندر جانے کے بعد نظر انداز کرنے لگا تھا، جسے افرا کے ساتھ چارلی اور جان بھی محسوس کر رہے تھے۔ کانفرنس کے درمیان بریک ہونے پر سب لوگ ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ افرا موقع پاتے ہی اکیلے کھڑے شاہزیب کے پاس گئی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ افرا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا نظر انداز کرنا اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ شاہزیب بنا اس کی طرف دیکھے ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس کو گھونٹتا جواباً پوچھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ایسا، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ افرا نے لب دباتے نظریں جھکائے اس سے پوچھا۔ تمہیں یہاں لانا ہی میری سب سے بڑی غلطی ہے، شاہزیب اسے دیکھے بنا زہر خون لہجے میں بولا۔ افرا کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اپنا ڈریس مٹھیوں میں زور سے بھینچتی نم آواز میں بولتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہزیب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شٹ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنا ماتھا مسلتا وہ بڑبڑایا تھا۔ اسے شدید افسوس ہو رہا تھا افرا سے اس طرح بات کرنے پر۔ وہ سب کی نظریں افرا پر دیکھ سکتا تھا، جس سے اسے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی افرا سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، تبھی وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتا اسے اگنور کر رہا تھا۔ افرا کو ہال سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ایک اور کولیگ نے اسے روک لیا۔ افرا اپنے آنسو بمشکل روکتی واش روم میں فریش ہونے گئی تھی۔ شیشے میں خود کو دیکھتے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گال پر بہہ گئے تھے۔ میں اب کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گی، بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتی وہ اپنے بگڑتے ہوئے تنفس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ شدت جذبات سے کانپ رہے تھے۔ لب دبا کر اپنی سسکی روکتے اس نے اپنے کلچ سے ٹشو نکالتے اپنی آنکھوں کے نیچے پھیلتا لائنر فوراً صاف کرتے میک اپ سے وہ ٹھیک کیا تھا۔ کھڑوس، سڑیل، اللہ پوچھے، وہ اپنے کانپتے لبوں کو زور سے بھینچتی بول رہی تھی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ غصے سے شیشے میں خود کو دیکھتی بڑبڑا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر دائیں طرف دیکھتے کسی انجان آدمی کو واش روم میں داخل ہوتے دروازہ لاک کرتے دیکھ کر افرا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ آپ کل واش روم میں آ گئے ہیں؟ افرا اپنی ہتھیلیوں میں جمع ہوتا پسینہ اپنی ڈریس سے صاف کرتی کپ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ مقابل بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ہلکے ہلکے نیل کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ افرا کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ ایک ہفتے سے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، تم اس دن تو بچ گئی تھی، آج تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، وہ شخص خطرناک انداز میں مسکراتا بولا تھا۔ افرا کو وہ رات یاد آئی تھی جب اسے کسی شخص نے ہراس کیا تھا۔ وہ اندھیرے میں اس شخص کی شکل تو نہیں دیکھ پائی تھی، اسی لیے اسے پہچان نہیں پائی۔ اب اس کے ایسے بولنے پر افرا کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی جب مقابل نے اس کو بازو سے دبوچتے زمین پر زور سے پھینکا تھا۔ نیچے زور سے گرنے پر افرا کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، اسے پینک اٹیک محسوس ہو رہا تھا۔ سینے میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے اس شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر افرا نے کانپتی ٹانگوں سے دھیرے سے اٹھ کر اسے دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مقابل نے اس کے کھلے بالوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے بال بے دردی سے کھینچے جانے پر اس کے منہ سے چیخیں نکلی تھی۔ اپنے ناخنوں سے وہ اسے زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا اس دفعہ اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ تمہاری وجہ سے مجھے اتنے دن ہاسپٹل میں تکلیف میں گزارنے پڑے، اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، اس کے منہ پر تھپڑ مارتا مقابل مائک نامی شخص بولا تھا۔ افرا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا، اس کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس بار وہ اپنی مکمل کوشش کرتی خود کو اس سے آزاد کروانے میں مصروف تھی جب مقابل نے اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگایا تھا۔ افرا کو اپنے سارے جسم میں تکلیف ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیلپ، پلیز ہیلپ می، افرا خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں چیخ رہی تھی جبکہ مقابل نے تیزی سے اس کا منہ دبوچ کر خاموش کروانا چاہا تھا۔ افرا نے زور سے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹتے زور سے چیخ ماری تھی۔ مقابل اپنے ہاتھ میں تکلیف محسوس کرتا غضبناک ہوا تھا۔ اس نے افرا کا سر زور سے دیوار میں مارا تھا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے نکلتی اس کی آنکھ کے راستے گال پر بہنے لگی تھی۔ افرا کو اپنی آنکھوں کے آگے ایک پل کو اندھیرا محسوس ہوا۔ کوئی ہے اندر؟ دروازہ کھولیں۔ باہر سے کسی کی آواز سنتے افرا نے ہمت کرتے آواز نکالنی چاہی تھی، مگر
مقابل کے ہاتھ نے اس کی سانس روکتے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جو بھی باہر موجود تھا وہ کچھ منٹوں بعد واپس چلا گیا تھا۔ افرا کے دل سے شدت سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ اس کو بچانے کے لیے کسی کو بھیج دے۔ اسے اپنی طاقت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بازو سے سلیو پھٹتی محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو شدت سے نکلنے لگے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں شدت تکلیف سے میچ لی تھیں۔ اس کا لمس خود پر محسوس کرتے افرا کو کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اچانک باہر سے واش روم کا لاک کھولا گیا تھا۔ کسی نے آ کر مائک کو افرا سے دور کیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خود کو بازوؤں سے ڈھانپتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شاہ زیب کافی دیر بعد بھی افرا کے نہ لوٹنے پر فکر مند سا کانفرنس چھوڑتا باہر نکلا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ افرا نے چارلی کے ساتھ واپس جانا تھا، اسی لیے وہ یہاں ہی موجود تھی۔ لیڈیز واش روم کا خیال آتے ہی وہ اس طرف گیا تھا۔ وہاں سیکیورٹی کو دیکھتا اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف گیا۔ جب سیکیورٹی کے ایک شخص کو قابو کرتے دیکھ کر اور افرا کو واش روم میں زمین پر بیٹھے دیکھ کر اسے چند سیکنڈز لگے تھے سمجھنے میں۔ غصے کی شدت سے کانپتے اس نے سیکیورٹی گارڈ کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کرتے مائک کے زوردار مکہ جڑا تھا۔ اس کو بالوں سے پکڑتے اس نے مائک کا سر دیوار میں دے مارا۔ مائک نے شاہ زیب کو مکہ مارنا چاہا تھا، جسے جھک کر شاہ زیب بآسانی بچ گیا تھا۔ گارڈز دونوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کو جھپٹ کر جان سے مارنے کے در پہ تھے۔ شاہ زیب کے صرف منہ پر ایک بار مکہ بجا تھا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مقابل کو بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے بمشکل شاہ زیب کو بے ہوش مائک سے دور کیا تھا۔ شاہ زیب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس شخص کو قتل کر دیتا۔ افرا کا خیال آتے ہی وہ خود کو جھٹکے سے گارڈ سے چھڑواتا افرا کے پاس ایک ہی جست میں پہنچ گیا تھا، جو کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں زور سے بند کیے بیٹھی زخمی چڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون، زخمی گال اور کانپتا وجود شاہ زیب کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ افرا، اس نے نرمی سے افرا کو پکارا۔ افرا نے آہستہ سے اپنی آبشار بنی آنکھیں کھولتے شاہ زیب کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی افرا کے ہونٹوں سے تکلیف دہ سسکی نکلی تھی۔ اسے سانس لینے میں ابھی بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے چھوئے مت، شاہ زیب اس کے چہرے سے بال آہستہ سے پیچھے کرنے لگا تھا۔ جب افرا ہچکی لیتی کانپتی آواز میں بولی تھی، مجھے خود سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی کپکپاتی آواز میں روتی ہوئی بولتی شاہ زیب کو ساکت کر گئی تھی۔ افرا، لسن ٹو می، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ اس کا چہرہ تھامتے شاہ زیب نے سنجیدگی سے پختہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، اگر اب تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا میں اس شخص کی جان نکال دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا سرد ترین لہجے میں بولا تھا، نہیں، آپ مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ شاہ زیب کا ہاتھ تھامتی سوں سوں کرتی بولی تھی۔ شاہ زیب کی نظر اس کی پھٹی ہوئی سلیو کی طرف گئی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارتے افرا کے کندھوں پر ڈالتے اپنی جیب سے رومال نکالتے اس کے ماتھے پر لگے زخم پر رکھا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، بلکہ ہم ابھی گھر واپس جا رہے ہیں، وہ افرا سے مضبوط لہجے میں بولا تھا، جو اس واقعے سے بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے ہاتھ دے کر کھڑا کیا۔ افرا سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کی ٹانگیں خوف سے مسلسل کانپ رہی تھیں۔ شاہ زیب نے اس کی حالت دیکھتے کوٹ اس کے کندھے پر صحیح کرتے اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ افرا کے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ نکلی۔ شاہ زیب کی گردن میں بازو ڈالتی وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاہ زیب چارلی کو افرا کے فون سے گھر جانے کا میسج کرتا، خود بھی جان کو کال کر کے ایمرجنسی کا بولتا افرا کو لے کر نکل گیا تھا۔ افرا کو گاڑی سے لیتا وہ اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ اسے اپنے بیڈ روم میں بٹھاتے وہ واش روم سے فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آیا تھا۔ افرا خاموشی سے فرش کو گور رہی تھی۔ شاہ زیب اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے شاہ زیب نے خاموشی سے اس کے ماتھے کا زخم صاف کیا۔ افرا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ شاہ زیب نے زخم پر پھونک مارتے بہت نرمی سے خون صاف کرتے وہاں بینڈیج لگائی تھی۔ یہ پین کلر لے لو اور فریش ہو جاؤ۔ شاہ زیب اس کے چہرے پر پھیلے میک اپ اور خون کو دیکھتا لب بھینچ کر اسے پین کلر پکڑاتا بولا تھا۔ افرا خاموشی سے پین کلر کھاتی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ شاہ زیب نے اس کے واش روم میں جاتے ہی عادل کو کال ملائی تھی۔ تمہیں ایک کام دیا تھا، تم وہ بھی نہ کر سکے۔ ایک بار تم مجھے ملو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے۔
तुम्हें मैंने जो शख्स अरेस्ट करने के लिए बोला था वो आज़ाद कैसे घूम रहा है? शाहजेब गुस्से से उसे बोलने का मौका दिए बगैर फट पड़ा था। शाहजेब, तुम भूल रहे हो, तुमने उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। उसका वकील उसे छुड़वा कर ले गया था क्योंकि हमारे पास उसे रोकने का कोई सबूत नहीं था। आदिल संजीदगी से बोला, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ। वो इस वक्त हॉस्पिटल होगा, उसे फौरन अरेस्ट करो। शाहजेब तेज लहजे में बोला था। क्या हुआ है शाहजेब, सब ठीक है? आदिल ने परेशानी से पूछा। जब तुम मिलोगे फिर बताऊंगा, फिलहाल जो कहा है वो करो। शाहजेब के करख्तगी से बोलने पर आदिल हंकारा भरता उसे गिरफ्तार करने का यकीन दिलाता कॉल बंद कर चुका था। मुझे अपने फ्लैट में जाना है। शाहजेब का कोट पहने, अपने इर्द गिर्द बाजुओं का हसार बांधे वो सपाट लहजे में बोली थी। अफरहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स अब कभी भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। शाहजेब उसकी जानिब एक कदम बढ़ाता हुआ बोला था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो शाहजेब से पीछे हटती चीखी थी। शाहजेब उसका गुस्सा समझ सकता था, तभी खामोश था। आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मुझे आपसे नफरत है, आप बहुत बुरे हैं। वो हिचकियों से रोती शाहजेब की तरफ शिकवा कुन निगाहों से देखती बोल रही थी। शाहजेब ने उसे खामोश करवाया था। मुझसे नफरत करने के बारे में सोचना भी मत। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करोगी। ये नफरत लफ्ज़ मेरे लिए दोबारा अपनी ज़बान पर मत लाना। शाहजेब एक कदम उसकी जानिब मज़ीद बढ़ता शिद्दत से बोला था। अफरहा का दिल तेज़ी से धड़का था। वो फ़ौरन पीछे हटी। मुझे घर जाना है, वो सूं सूं करती बोल रही थी। पहले रोना बंद करो, वरना यहाँ से सारी रात हिलने भी नहीं दूंगा। शाहजेब की बात सुनते अफरहा ने आंसू रोकते आंखें फैलाकर उसे देखा था। शाहजेब का संजीदा चेहरा देखते उसने अपना चेहरा साफ किया था। चलो, तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ। शाहजेब ने उसे हाथ के इशारे से चलने का कहा। अफरहा मुर्दा कदम उठाती चलने लगी थी। शाहजेब अपने फ्लैट के दरवाजे में खड़ा खामोशी से अफरहा को देख रहा था, जिसने अपने फ्लैट की बेल बजाई थी। बरीरा ने नींद से भरी आंखों के साथ दरवाज़ा खोला था। ओ माय गॉड बरी, ये क्या हुआ है? उसकी अबतर हालत देखते बरीरा ने आंखें फैलाकर पूछा था। तुम अंदर चलो, मैं फिर बताती हूँ। अफरहा धीमी आवाज़ में बोली थी। ये उस प्रोफेसर ने तुम्हें मारा है? बरीरा शॉक्ड शाहजेब पर कटीली नज़र डालती गुस्से में पूछ रही थी। नहीं बरीरा, प्लीज़ अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अफरहा नफ़ी में सर हिलाती एक नज़र शाहजेब पर डालती बरीरा को लेकर अंदर चली गई थी। शाहजेब भी एक गहरा सांस खारिज करता घर के अंदर चला गया। बरी, मुझे फ़ौरन बताओ क्या हुआ है? बरीरा के बोलने पर अफरहा ने उसे सारी बात बता दी थी। हम सुबह ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे, तुम फिक्र मत करना। उस आदमी को तो जहन्नुम पहुँचा कर ही सांस दूंगी। बरीरा उसको गले लगाती बोल रही थी। अफरहा का तर चेहरा उसने नरमी से साफ किया था। तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ सो सकती हो, बरीरा उससे नरमी से बोली थी। अफरहा नफ़ी में सर हिलाती खामोशी से उठकर रेस्ट करने चली गई। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने बस करवटें बदलते रात गुजारी थी। 2 दिन गुजर चुके थे। अफरहा अपने कमरे से नहीं निकली थी। बरीरा उसे काफ़ी इसरार भी कर चुकी थी बाहर निकलने का, लेकिन वो डट गई थी कि यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जाएगी। यहाँ तक कि वो बरीरा के साथ पुलिस स्टेशन भी नहीं गई थी। शाहजेब अफरहा से नहीं मिला था, लेकिन बरीरा से उसका हाल चाल पूछता रहा था। आज पीर का दिन था। अफरहा खामोशी से यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी हालत अब कदरे बेहतर थी। गहरा सांस लेते उसने बेड के साइड टेबल से अपना इन्हेलर निकाल कर बैग में डाला था। बड़ी, नाश्ता करके जाना, मैंने पैनकेक्स बनाए हैं, बरीरा मुस्कुराते हुए बोली थी। अफरहा सर हिलाते किचन। थैंक यू, नाश्ता बहुत टेस्टी था। अफरहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए बरीरा को जवाब दिया, जिससे वो खिल उठी थी। अपना नाश्ता मुकम्मल करते वो बैग उठाकर फ्लैट से निकली थी। अकेले बस स्टॉप तक जाने के बारे में सोचकर भी उसका दिल कांप रहा था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल प्रोफेसर शाह। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.